नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल के दक्षिण थाना क्षेत्र के मोहिशीला स्थित खोदीराम पार्क इलाके में चोरी के आरोप में 3 युवकों की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खोदीराम पार्क और शिमुलतला इलाके से लंबे समय से बिजली के तार चोरी हो रहे थे। इसी बीच शुक्रवार को 3 संदिग्धों को पकड़ लिया गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपितों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। पुलिस अभी आरोपितों को थाने ले गई है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पकड़े गए लोगों का चोरी की घटनाओं से क्या संबंध है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। ঘটনা তো আমরা দেখিনি, আমি বাচ্চাকে আনতে গেছি। আচ্ছা, এখন আমাকে গার্ড ফোন করে বলছে যে আপনি তাড়াতাড়ি আসুন, ধরেছে ওখানে ক্ষুদিরামের ওখানে। কি চুরি করতো? কি চুরি করতে কি যে আপনাদের টাইম নিত, গাড়ি তার কাটতো বলছে। ত্রিশূল চুরি করেছিল এর আগে, আজকেও ওটাই করতে গেছিল। আর্থিং এর আর্থিং তামার তার কেটেছে। কোন ফ্ল্যাটে করেছিল? 28 থেকে গলি স্বস্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট। আপনার নাম? আমার নাম SK পাল। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে।
आसनसोल में शुक्रवार को इस्कॉन के उल्टा रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के माहौल में धूमधाम से निकाली गई। 8 दिनों तक मौसी के घर विराजमान रहने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अपने मंदिर लौटे। रथ यात्रा की शुरुआत चित्रा मोड़ स्थित पोलो ग्राउंड से हुई, जहां हजारों श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हुए। आसनसोल उत्तर के भाजपा विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी ने रथ की रस्सी खींचकर यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान इस्कॉन के प्रभु दयाचंद नितई दास भी मौजूद रहे। भव्य शोभा यात्रा बनपुर रोड, भगत सिंह मोड़ और विवेकानंद सरनी से होते हुए गारुई स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंची। पूरे मार्ग में हरे कृष्ण संकीर्तन, भजन कीर्तन और जय घोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालु नाचते गाते भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन नजर आए। मंदिर पहुंचने के बाद भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। उल्टा रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे मार्ग पर पुलिस और स्वयं सेवकों की तैनाती की गई थी। रथ यात्रा तो आसनसोल में ये रथ पहले भी आसनसोल रथ यात्रा निकला। इस बार पहला बार हम लोग जगह को चेंज किए। पहले बुधा ग्राउंड में होता था, इस बार हम लोग पोलो ग्राउंड में किए। पूरा आसनसोल के जितने सनातनी हैं, माताएं, बहनें, भाई सब रास्ते में उतरे हैं और रथ यात्रा का दिन कितने थे, आज और ज्यादा। ये जो उन्मादना है, ये जो चल रहा है तो आसनसोल में रथ यात्रा, ये बहुत ही यूनिक एक चीज है। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। ये रथ यात्रा जो इस्कॉन का उद्योग से हुआ है, इस्कॉन के मंदिर का जो महंत है दयाचंद प्रभु जी, लोकल प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस, लोकल ओसी, आईसी, ट्रैफिक के जितने वरिष्ठ ऑफिसर वगैरह और नीचे भी जितने हैं, जितने प्रेस मीडिया के बंधु, सब आसनसोल के सबको मेरा, हम जनप्रतिनिधि का हिसाब से सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। सबका पास मेरा आह्वान है, सब पैर मिलाइए उल्टा रथ में। सनातनी ऐक्य जिंदाबाद, एक साथ रहे सनातनी लोग आसनसोल के, और ऐसे रथ यात्रा और आगे साल और बढ़िया से हो और पैमाना पे। कल्याणेश्वरी पर्यटन क्षेत्र में देर रात हुई साहसिक चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार चोरों ने पहले आशा रिजॉर्ट में घुसकर कैश बॉक्स से करीब 57,000 रुपए चोरी कर लिए। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। इसके बाद बदमाशों ने पास स्थित अपांजन लॉज को निशाना बनाया। यहां हुगली से घूमने आए 4 पर्यटकों के कमरे की खिड़की खोलकर एक आईफोन, एक पोको मोबाइल और बाइक की चाबी चुरा ली। फिर लॉज के मुख्य गेट का ताला तोड़कर पर्यटक की मोटरसाइकिल भी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही कुल्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध दिखाई दिया है। होटल मालिकों ने आरोप लगाया है कि फुटेज में दिख रहा स्थानीय युवक रकीबुल पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। पूछताछ के लिए पुलिस ने उसके पिता को हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी किसी भी संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ওটা কি ঘটেছিল বলতে পাশের লজেও হয়েছে, আমার লজে আসার ইচ্ছাটা হয়েছে, আপন মনেও হয়েছে। মানে চুরি করে নিয়ে গেছে, পাশের হোটেল থেকে গাড়ি চুরি করে নিয়ে গেছে ভাই, আর আমার হোটেল থেকে 57,000 টাকার মতো ক্যাশ থেকে নিয়ে গেছে। ক্যাশ বাক্স ভেঙে ক্যাশ বাক্স ভাঙিনি, কীভাবে খুলেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, সব তো বন্ধ থাকে, তালা তো সব জায়গায় বন্ধ থাকে, তারও চোর ঢুকলো কীভাবে? ঢুকলো কী করে বলতে দেখুন, শাবল দিয়ে চেড়ে ঢুকিয়েছে, এরকম কিছু হবে। নিচেকার যে গেট আছে সেখানে হয়তো ঢুকেছে, বা বাইরে দিয়ে হয়তো লকটা করেছিল, ভিতর দিয়ে হয়তো করেনি, বাইরেটা খুলে ভেতরে ঢুকে গেছে।
এমনিভাবে হোটেলে চুরি, ঠিক আছে, কি বলবেন, কীভাবে দেখছেন? দেখুন এটা তো খুব নিন্দনীয় ম্যাটার, কারণ এই জিনিসটা তো আমাদের এখানে দেখাই যায়নি, মানে এই হোটেল দেখাই যায়নি। এবার এর আগেও এখানে পাশের হোটেলে হয়েছে, 2-1 বছর আগে হয়েছে। তো আপনার শুনছি ক্যাশ বাক্সের সঙ্গে নাকি সিসিটিভি ডিভিআরও নিয়ে গেছে। সিসিটিভি ডিভিআর এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে, যার জন্য তো আমি সিসিটিভি ব্যাকআপটা আপনাকে দিতে পারছি না। তো কে ছিল না ছিল জানা গেছে? ওই তো কে ছিল না ছিল এই মুহূর্তে তো পুলিশের কাছে সব খবর দেওয়া হয়েছে, ওনারা ইন্সপেকশন করে নিয়ে গেছে, পাশের লস থেকে বা অন্য লস থেকে ওনারা খুঁটিয়ে দেখবে, সেটাই বলেছে। কারণ আমার থেকে যে দেখাবো আমার ডিভিআরটা নিয়ে চলে গেছে। কী নাম আপনার? আমার নাম সুভাষ মণ্ডল, আপনি আসার সেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। पश्चिम बर्दवान और झारखंड सीमा पर स्थित रामपुर चेकपोस्ट पर ट्रकों को रोककर कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में राज्य परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायतों के आधार पर दोनों मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अनुपम बंदोपाध्याय और नजीमुल हक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करते हुए मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो ACB को सौंप दी गई है। परिवहन विभाग के अनुसार दोनों अधिकारियों पर ड्यूटी के दौरान अवैध आर्थिक लाभ यानी रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। जांच पूरी होने तक उनका निलंबन जारी रहेगा। इस मामले पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी और रामपुर चेकपोस्ट पर जो हुआ वो पूरी तरह गलत है, इसलिए दोषी अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि रामपुर चेकपोस्ट को लेकर लंबे समय से ट्रक चालकों और परिवहन व्यवसायियों की ओर से अवैध वसूली की शिकायतें सामने आती रही थी। अब एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के बाद तय होगा कि आरोप कितने सही है। यदि आरोप साबित होते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। গাড়ি আমাদের নাড় করে রেখেছে, ওই বললো ট্যাক্স এই মানে পশ্চিমবঙ্গে ভারতের আমাদের ট্যাক্স দেয় না, এই জন্য। কি ট্যাক্স ওটাকে? ওই রোডের ডান্ডা ট্যাক্স? হ্যাঁ, ডান্ডা ট্যাক্স দেয় না বলে ওই জন্য গাড়িটা ধরে দেয়। কবে থেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে? কালকে রাতে 3টের সময় ধরেছে। কত ট্যাক্স চাইছে? এখন 27,275 টাকা। সেই জন্য গাড়িটাকে আটকে রেখে দিই। হ্যাঁ, সেই জন্য গাড়িটা আমরা বলেছিলাম যে তুমি কেস দিয়ে ছেড়ে দাও, আমরা জামিন করে ছেড়ে দেবো। সেটা তো কোনো কথাই শোনে না, ওদের নিজেদের মতন। একজন আমার যে ম্যানেজার ছিল সে কেউ গাড়িতে তুলে নিল ওদের গাড়িতে, আর আমাকে ওদের লোক দিয়ে এসে এখানে গাড়িটা ঢুকতে দিয়ে বলে যাও, কোনো কথা শুনলো না। এসে কাগজ ধরে দিল, অনলাইনে কাগজ ধরে দিয়েছে, বললো 27,275 টাকা। কোথা থেকে ধরেছে গাড়িটা? এই আগের ব্রিজের আগে থেকে, রাস্তা থেকে। আর রাস্তা থেকে। কত টাকার গাড়ি আপনার? 10 টাকা। 10 টাকার গাড়িতে কত নিল? 27,275 টাকা। এমনি সাধারণত আপনি কি জানেন এই ট্যাক্সটা সম্বন্ধে আইডিয়া আছে? না, আমি জানি না। ও ট্যাক্স ভরতে হয় এটা জানি না, সেই জন্য ট্যাক্স ভরে। অন্য রাজ্যে আছে এই ট্যাক্সটা? হ্যাঁ, অন্য রাজ্যেও আছে। ডান্ডা ট্যাক্স বলে কি অন্য রাজ্যে আছে কিছু? সেটা আমি জানি না, আমি পশ্চিমবঙ্গের লোক, আমি জানি না। আপনি কি এখানেই গাড়ি চালান? না, আমি আর বাড়ি হচ্ছে বজবজ থানা। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, আমাকে ধরে দিয়েছে এখানে, বললো যে এই গাড়িটা চালাও। তো আমাকে বললো যে গাড়িটা পৌঁছে দাও। গাড়িটা কি পশ্চিমবঙ্গেরই গাড়ি? না, গাড়িটা ইউপি গাড়ি। ইউপি। কি নাম আপনার? আমার নাম শেখ নিজামুদ্দিন। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के लौदोहा भूमि राजस्व कार्यालय में शुक्रवार को उस समय हंगामा मच गया जब एक जमीन मालिक ने सरकारी अधिकारी पर गाली गलौज, मोबाइल छीनने और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। श्री कृष्णपुर गांव के रहने वाले गगन मंडल का कहना है कि उनकी जमीन से जुड़ा मामला पिछले 4 वर्षों से लंबित है और समाधान के लिए उन्हें बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
गगन मंडल का आरोप है कि शुक्रवार को जब उन्होंने अपनी फाइल की प्रगति के बारे में पूछा तो संबंधित अधिकारी नाराज हो गए। उन्होंने कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मोबाइल छीन लिया और उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद गगन मंडल ने लौदोहा फरीदपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि संबंधित भूमि राजस्व अधिकारी ने फोन पर कहा कि उन्होंने अभी तक शिकायत की प्रति नहीं देखी है, इसलिए फिलहाल इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर है, जिसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। একটা জমি সংক্রান্ত ব্যাপার। তো এখানটাতে 4 বছর ধরে ওনার কাছে আসছে, বারবার শুধু ভুলভাল ডিসিশন দেওয়ার পরে এখানে যান ওখানে যান এসব করছে। আজকে ডাকা হয়েছিল এখানে, আজকে যখন আসে এখানে এসে প্রথমেই উনি এসে আমাদের লোককে এসে গালিগালাজ করেছে। গালিগালাজ করার পর যখন ওনাকে বলা হয়েছে যে তাহলে একটা ভিডিও করো এখানটাতে, উনি তাকে ধরে ঠেলে দিয়েছেন এবং মোবাইল ফোনটা নিয়ে ছুড়ে দিয়েছেন। আবার ওনাকে মেরেছে, ওনাকে বলেছে মানে মুখে আনতে পারছি না, কিছু গালিগালাজ ওনাকে করা হচ্ছে। একটা সরকারি আধিকারিক হয়ে এইরকমভাবে পাবলিকের সাথে কেন হ্যারাসমেন্ট করবে? উনি এখন ট্রিটমেন্ট করতে গেছেন, হসপিটালে গেছেন, যার সঙ্গে মেরেছে যাকে, তিনি এখন ট্রিটমেন্ট করতে। আমরা থানাতে গেছিলাম, ওখানে থানা থেকে এখানে বলা হচ্ছে, ইনি এসছেন, ইনি এসে বললেন আমি স্যারের সাথে কথা বলছি, আমাদেরকে 3 ঘন্টা ধরে এখানে বসিয়ে রেখেছেন, স্যার নাকি বিসি করছে। তো স্যার কি রাত 12টা অবধি যদি করে আমরা 12টা অবধি এখানে বসে থাকবো? তা বলুন কি বলতে চাইছে, না হলে আমরা এফআইআর করছি। ওনারা বলছেন যে ওনার সাথে কথা বলার জন্য, কিন্তু উনি বেরোচ্ছেন না। আমার নাম নয়ন মন্ডল। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के MAMC T1 इलाके में शुक्रवार को एक सरकारी आवास को लेकर विवाद गर्मा गया। मृतक बच्चन सिंह के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी मौत के बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव का इस्तेमाल कर एक व्यक्ति ने सरकारी आवास पर लंबे समय से कब्जा कर रखा है। परिवार का दावा है कि कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला और विरोध करने पर धमकियां भी दी गई। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक आवास के सामने पहुंचे। उन्होंने मिठाई और गुलाब का फूल देकर प्रतीकात्मक रूप से कब्जाधारी से घर खाली करने की अपील की। भाजपा ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर आवास खाली नहीं किया गया तो वे विरोध के तौर पर एग थेरेपी यानी कि अंडे फेंक कर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जिन पर कब्जे का आरोप लगाया गया है उनकी ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है कि इस विवाद का समाधान कैसे किया जाता है। এটা ব্যাপারটা হচ্ছে, কোয়ার্টারটা হচ্ছে দারে সিং এর বাবা অর্থাৎ প্রয়াত বচন সিং এর নামে কোয়ার্টারটা ছিল। সেই কোয়ার্টারটা প্রথমে সিপিএম এর একজন যুব নেতা ছিল পরাগ বিশ্বাস, সেই কোয়ার্টারটা সিপিএম এর আমলে উনি দখল করে থাকেন, পরাগ বিশ্বাস। এরপর তৃণমূল যখন ক্ষমতায় আসে 2011-তে, তার 3 মাসের মধ্যে পরাগ বিশ্বাসকে এই হীরক রায় ওরফে গ্যান্ডা ও কোয়ার্টারটা দখল করে। তো দখল করার পর তারপর যখন কাউন্সিলর ভোট হয়, এই লাভলি রায়ের নেতৃত্বেই এই হীরক রায় আরো জোর জবরদস্তি করে কোয়ার্টারটাতে একদম এই যে দেখুন পাম্প ফার্ম বসিয়ে একদম রং চং করে নিজের কোয়ার্টারটি বানিয়ে নেয়। এখন দেখুন পরিবর্তনের সরকার এসছে, তো যে ভদ্রলোক এই যে উনি দাঁড়িয়ে আছেন, ওনার কোয়ার্টার লিগেলি কাগজপত্র সব নিয়ে এসছেন, সেই ওনার লিগেলি কোয়ার্টার ওনাকে আমরা ফেরত দিতে চাইছি। তো আমরা আজকে গান্ধীগিরি করলাম মিষ্টির প্যাকেট আর ফুল দিয়ে। এরপর গ্যান্ডাকে বলা হলো, গ্যান্ডা বেরিয়ে চলে গেল। গ্যান্ডাকে বললাম যে গ্যান্ডা তুই কোয়ার্টার 7 দিন টাইম দেওয়া হলো। এরপর 7 দিনে যদি ও না ছাড়ে তাহলে আমাদের যেটা আছে ডিম থেরাপি সেটা আমাদের করতে হবে। প্রশাসন দেখলো, প্রশাসন জানলো, প্রশাসন ফোন করলো, বলছে আমরা বুঝে নিচ্ছি। তা আমরা 7 দিন টাইম দিলাম। ওনার ন্যায্য কোয়ার্টার, ওনার 70,000 টাকা কাটা আছে, ওনার টাকা যখন এডিডিএতে কাটা আছে, ওনাকে এডিডিএ ওনাকে কাগজ দিয়েছে
তো এবার ওনার কোয়ার্টার ওনাকে 7 দিন আমরা ফুল আর মিষ্টি, গোলাপ ফুল আর মিষ্টি দিয়ে ওনার সাথে করলাম যে ভালোবাসার সম্পর্কটা যেন থাকে, সেই হিসেবে তুমি কোয়ার্টারটা ছেড়ে দাও। এরপর নাহলে ডিম থেরাপি চলবে যদি কোয়ার্টার না ছাড়ে। 7 দিন টাইম দিয়েছি আমরা, যে আমাদের মাইনরিটি মোর্চার সভাপতি আছেন, আমার নাম স্বাধীন রায়। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।